Sa himayaang lumog sa pagtawag ka namin, nga anha kanin. Sunod ini tanan, panahon ng nitong natawag, di kanin matakso, sa tago naghalat o mga sakripisyo, nagsinaaray sa usap-usap, nga ilan ang pingan ng malabo sa Diyos, o mag-inambitay sila sa mga panalangin o mga piligro. Nag-awit na sila ng atong paraan ng mga awit sa pagdali. Ang
San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Ang kahulugan sa pagtuo mao may pagsalig kita sa mga mata nga atong kinauman ug dili nato makita. Pinaagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon gikalimutan sa Dios. Tungod sa pagtuo, misugod si Abraham sa dihang ipaadto siya sa Dios sa usa ka nasod nga gisaad sa Dios nga ihatag kaniya. Gibiyaan niya ang iyang kaugalingong nasod, bisan wala siya masayod, asa siya paingon. Pinaagi sa pagtuo, mipuyo siya sa nasod nga gisaad sa Dios kaniya, samara nga siya usa ka langyaw. Nagpuyo siya sa mga tulda, inuni sa ug niyako nga nakadawat sa samang saad, gikan sa Dios. Kay nagpaabot si Abraham sa syudad nga ang Dios mismo mao'y naglaraw ug nagtugot. Ang syudad kansang sa karanan, dili kayo mapukan. Tungod sa pagtuo, nahimo si Abraham na usa ka amahan, bisan tuod, tigulang na kaayo, ug si Sarah dili na makakanangkon. Misalig siya nga tumanong sa Dios ng iyang gisaad, bisan siya daw patay na gayon. Nito nga di kaniini tawhana ang mga kaliwat nga sama kadaghan sa mga tuon sa kalangitan, ingon kadaghan sa dili maisip nga mga malas sa kapaypayunan. Nangamatay silang tanan diha sa pagtuo. Wala sila makadawat sa mga duta ng gisaad sa Dios. Apan bisan dayon pagkaayo, nakita na nila kini o ikahinan mo nila ug nila sa dayag na sila mga langyaw ug tumutuong dinhi sa kalibutan. Kadtong nagsulti sa imong nagbayag sa matinaw nga nakita sila ug usa ka nasod sa ilang kaugalingon. Wala na sila maguna-una sa nasod nga ilang ibiyaan. Kung naguna-una pa silang ini, makapauli-unta sila. Hinununga, ipangalagoy nila ang labing pang mahayong nasod, ang langit ng nasod. Busa, wala ikaulaw sa Diyos, nga sila nila kanina, nga ilang Diyos. Kaya nag-andaman siya sa kasyudad, alang kanina. Tungod sa pagtuo, nanimo si Abraham paghalad sa iyang anak na si Isaac, sa dihang isulayan siya sa Diyos. Si Abraham mao ang isaaran sa Diyos. Apan andam siya paghalad sa iyang bugtong anak, ingon nga halad sinuno. Giingnan siya sa Diyos. Pinahagitan Isaac. Makabaton kag mga kaliwa. Nagatuo si Abraham nga makahimo ang Diyos pagmanaw kay Isaac. Busa maingon nga gidawat ni Abraham si Isaac gikan sa kamatayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Panindot tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manahaw sa kanimo. Ang babasa tinutugikan si Evangelyo sumalang ni San Lucas. Mayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus gingon sa mga tinunan, ayaw kahadlo, gagmay mga manon, kaya ninyong amahan, na himuot sa paghatag kaninyo sa giharian, ibaligya ang tanan ninyong katigayunan o ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Pagsangkat kahog mga puntil nga dili madunot o tiguma ang inyong mga bahanding didto sa langit. Diin, dili gayon
sila mukunhod, walay kawatan na makahilabot niini ni may anay nga makakutgot, kay hain gani ang bahagi ato ako sa dito ang inyong mga kasing-kasing. Pag-anggap kamo, bisan unsay walangat, bagsik ugod ang inyong mga pisti, diya sa hawak ug dagkuti ang inyong mga suba. Samag mga suluon nga nagulat sa pagbalik sa ilang agalon gikan sa kumbira sa kasal. Ining abot o ining tuktok, abihan dayon nila ang puntahan. Bulahan kadtong mga suluon nga makaplagan sa ilang agalon nga natukaw ug nag-andam. Sulbihan ko kamo nga magpapos siya, palingkuron sila sa kananan o silbihan niya, o bulahan sila kung ikaplagan niya na andam, bisan kung muabot siya sa tungang gabi o kadlaw na, o timanti kini. Kung nahibalo pa ang pagbalay, kanusa moabot ang kawatan, dili gayud siya mutugot, ngalungkapon sa kawatan, ang iyang balay. Busa kamo usab, kinahanglan mangandam, kay ang anak sa tao, muabot sa takna nga wala ninyo siya paabuta. Kunya miingon si Simon Pedro, Ginoo na sumilon ka ba niingon sa bingaya, alang ka na mo lamang, o gikumong mo gini, alang sa tanan. Ang Ginoo pitubag, kinsa bali ay ang buutan umaalamon nga suluon, siya ang itugyanan sa iyang agalon pagdumalak sa panimalay o paghatag sa ubang mga suluon sa ilang pahat sa kalangkon sa husto nga panahon. Bulahan kadtong suluon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa pagiuli niya. Sulbihan ko kamo, ang agalon mahimo ni atong maong suluon magitugyanan sa tanan niya katigayunan. Apan kung kadtong maong suluon muingon sa iyang kaugalingon, dugay pa moabot ang akong agalon, ug kunya musugod siya pagpamunan sa kauban niya mga suluon na lalaki o babae, ug magpabilig kaon o inom ug maghubog-hubog, ug kunya mahibalik ang agalon usa niana kaadlaw nga ang suluon wala magpaabot kaniya, ug sa panahon nga wala niya ibalugi, tagod-tagoron siya sa iyang agalon o pahiaguman sa gidangatan sa ubang ligoy nga suluon. Ang suluon nga nasayod unsa ang buot ipabuhat kaniya sa iyang agalon, apan dili mag-anda o dili magtuman sa ipabuhat, silutan sa daghang latos. Apan ang suluon nga wala masayod unsa ang gusto sa iyang agalon ug makabuhat ug butang nga tungod niini ang may siya latuson, silutan ug latos. Ang tao nga gihatagan daghan, paninglan ug daghan. Apan ang gihatag daghan pagayon, paninglan usab ug mas daghan pa. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maraydo ikaw, O Kristo, palimugunin ang tanan. Mga igsoon, tulad ni Kristo, mayroon buntag kaninyong tanan. Mayroon sa tanan. Si Jesus, sa Ebanghelyo, nagdasig ka nato na magtigom kita o bahandi nga langitnon o dili ka ng bahandi nga kalibutanon. Kung sa may difference sa duha, ingon pa si Jesus, ang bahandi nga kalibutanon mapapas, makawat sa kawatan, mapalit pinaagi sa salapi o dili madala sa langit. Sa samang paagi, ang bahandi nga langitnon dili mapapas, dili makawat sa kawatan, dili mabayaran sa salapi o madala nato dito sa langit. Father, unsa man ang ginatawag na langit no bahandi,
nga literal. Dili necessary nga aduna kay gold, katigayunan, o unsa man diha ang langit ng bahanli, ang ipasabot dinhi sa Ebanghelyo, mao kini ang atong maayo mga binatan. Ang langit ng bahanli, mao kini bunga sa kaluoy nga gihimo nato sa mga igsoon nato nga hinahanglan ug ang buhat sa gugma nga gibuhat nato sa mga tao nga walang wala. Karong adlaw, saksihan nato ang pamatayon sa atong igsoon. Nangutana sila, magkanta bagay po Gloria, maskin po Sunday man, kung yan na ay patay. What do you think? Magkanta yan po na Maya? Ha? Namay, Sunday yun, yan ay patay. Magkanta ba na Maya? Magkanta yung hapon. Naman, this is a celebration of life. Ang atong igsoon, she is now facing another chapter sa iyang paglawig. Pero kauban na niya ang Ginoo. Basta nalang mamatay, una-unaan, no? Dili na siya makakapusan sa tanan. Kung dili ang sinudanan sa kinabuhi nga walay katapusan. Kinsa man ay gusto may langit din ninyo, baliw daw itaas ang inyong kamay. Isa yung gusto may langit tuhod, baliw itaas ang inyong kamay. Ako, gusto ko, huwag lang ninyo. Siyempre, gusto tayo may langit. Pero, before naman ito sa langit, gusto may unang may kabo. Ma? Exactly. Si Maria ay ikasahan dito sa langit lawa sa kalan. Tungkol sa iyong pagsunod sa pagpagod sa Diyos, pero kita kayo ng tao na adunan tayo sa kagahapon. We have to face this reality. Pero yun po, ang kamatayon, dili siya negatibo na mula. Doon realidad ng mga aking nalinig, pero ang atong pagtuo, itagaan ko pa kumining ang kamatayon, dili siya ang katapusan, kung dili ang sinudanan sa tinahugit na walay katapusan. Mga igsoon, wala tayong mabaon sa mga tao na italiwan ni kalibutan. Sa ato igsoon, si Oplia ni pag-pronounce sa pangalan? Oplia, basta mga no? Sa ato igsoon, no? Ang ato gayod na mabaon, ang santos na misa, ang ato pag-angko. Igsoon, na kung hangin ka na po diri karon na nagasimba na ang kamatayon maglimay nato ang kinahanglan ni ay ang atong kinabuhing sugod karon, ang atong kinabuhing sugod sa atong pagbunyag. Dapat ang atong kinabuhi Kristohanon. What do I mean about Kristohanon? Kana ang atong kinabuhi na alay na Diyos Ginoo wala na langit. At the end of the day, muatubang ka sa langit, sa Ginoo, duha rin na ang imong sa Ginoo sa imo ha. Kumuhangyo ka, nyon, pwede ko musulog diya sa langit. Duha na imong sa Ginoo sa imo. Una, dalig-ngari, ug ambit sa ato katong kalipad. Ikaduha, kung dili ka magbinutan, kung dili ka mag-invest o relationship nato sa Ginoo, basin ko, dito ka sa kamingawan na kung diin magkabot ang ato mangingkod. Kitang mga Katoliko nagatuo sa upat ka realidad, kamatayon, purgatorio, langit o sisunod, impyerno. Sa impyerno, o ni mga lugar sa mga tao na dili gayon magbago. Ingon ko ang kamatayon, dili siya negatibo kabutan, pero it's a point for reflection for all of us na sugod karon ang atong kinabuhi dapat Kristohanon. Mga igsoon, siguro ang pamilya sa atong igsoon ngayon sa dalagang tao kawaon nanod ang among inahan. Wala ka kabalo kung unsay nasa
Ginoo kung dili ka panaman, dili mo na mamatay ako igsoon. Pero sa may ingon sa Ginoo ang Marta, mabanhaw ang imong igsoon. And this has been the promise of Jesus for all of us. Ang tao na mamatay, na matuuhon sa Ginoo, mabanhaw gayon uhon. Muna ko mga bata, mutuo ba mo sa Ginoo? Ha? Kamu na natin karon. Mutuo mo sa Ginoo? Amen. Mutuo mo sa Ginoo? Amen. Okay, mutuo mo nga. Sa una-una, ituglatory niya na Ebanghelyo, nag-ingon siya, ibaligya ang inyong katigayunan o ihatag ang halin sa kabus. Kaya, dili. Ibaligya ang imong wealth niya ang halin ihatag sa kabus. Kaya, dili. Kaya. Bugla. Gamay lang. Sa tao, kalimutan ng pag-una-una, muingon din na siya, happy kaya ako na rin kamot, ikaw may lus. Pero ang tao, una-una sa tao na langit nun, ang saman, di mo na siya na, kani ang ako makatigayonan, di kani ako, wala na ako na ipaambit sa umahan. Dali na kayo mo ingon, no? Nanay ko batas Ginoo? Dali na po kayo mo ingon, mamutuo tas Ginoo. Pero sa lisod kayo iba makita diya sa atong mga buhay. Kinsa man ninyo dinhi ang gusto maglangit ng buhol. Di na sa karon ano ra mo. Kinsa naman ninyo dinhi na gusto maglangit ng buhol, itaas daw ang imong kamot. Sige. Gamay ra no? Sige, sa mga gusto maglangit ng buhol, ako mo na nagbago na baga sa inyong pagkakatayon. Amen. Yung ganito ko, ginayan ako na, sugod karon apa ang atong pinakukit, alay ba? Saya. Yung ganito, ang tao na mamatay, na matuuhon sa Ginoo, mabanhaw sa na siya tuhod. Musa may promise mo, musa may ka ng comforting words na gihatag pag sa Ginoo. Mingon ko siya, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo na ko bisan tuod mamatay mabuhi. Ug ang tanang nabuhi ug nagtuo na ko dili gayon mamatay. Pero mga isuod mo, ini santos ng misa. Though ordinary time, but we have to rejoice, no? Dahil ato isuod, bumalik na sa bakan sa mga kumingon ko, ang kalawasan, promise ni Kristo kanatong tanan. Makasasala man o santos, kita ang iyan makaangkon ni Grasya. Pero ingon ko, kung gusto kang maluwas, tinahanglan ko nimo mamaningkamot ikaw. Kung sa maning tinatasi o paningkamot, buhata ang butang kalangitnon, dili ang butang na kalibutan. Kinamot ang butang. Paligog manindog o karon akong ipagayon ang akong pagtuo. Nagagawa ko sa usapan Diyos. Ang mamahal, makagabahong sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanan makita o dili makita. Nagatuwa ko sa usapan Ginoo sa Jesu-Kristo, ang bugtong anak sa Diyos, anak sa amahan, sa ulapay katuligan. Diyos, gikan sa Diyos, kahaya, gikan sa nahaya. Matuod na Diyos, gikan sa Diyos na matuod. Anak, dili binuhat. Usa kinaiya sa amahan, pinaagi kanina na nahimo ang tanan. Tungod ka na itong mga tao alang sa atong kaluwasan, di ka naon siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siyang may lawas, gikan ni Maria maulay, o mahimong tao. Tungod ka na itong gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, nag-anto siya, namatay, o dilubog. Sa katulong adlaw, nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Isaka siya sa langit o nagalingkod sa krus sa amahan. Mubarik siya ng hinalaon, aron pagkukom sa mga buhi o sa mga binatay. Ug ang iyang gigarian walay katapusan. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, ang Ginoo o ang maghahatag sa kinabuhi. Gamigigan sa samahan o sa anak. Lungan sa mahal o sa anak, isimba.
Siya ginamaya, umisulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo ako sa usa, santos, katoliko o apostoliko nga simbahan. Nagaila ako sa usa ka bunyag, alang sa kapasayuan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen. Langit nun, umakalagahong na Diyos, nasayod ka sa among mga panginahanglan, apan bisan kaniini, among kinikipadayag na nakanimo, diya sa among Panginoon, Ginoo, himuha kaming andam sa pag-abot sa imong himaya. Ginoo, himuha kaming andam sa pag-abot sa imong himaya. Alang sa nanuno sa atong simbahan, ang atong Santo Papa, mga obispo, mga pare, ng mga reliyoso, nga unta sa kanunay, imong ibubo nga to sa kanila, ang imong balang espiritu, aron makabatong sila, ibong kanilang puso, sa pagpadayon sa pagkalagan, sa imong katawan na imong isaling kanila. Mag-ako kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming andam sa pagpaabot sa imong himaya. Alang sa mga kadapuan sa atong nasod ug sa uban, nga magiyahan sila sa Espiritu Santo, aron ang ilang mga plano o mga tinuha, makakalambo o makataw kahisahan sa tanang katawan. Mag-angkot kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming andam sa pag-abot sa imong himaya. Alang sa atong mga kaigsunan, nga nakabaton sa nalimugrang bahagi. Lumugapit sila o kanuno sa kasing-kasing, nga makaamit sa mga nagkinhangan natong mga igsuon, ilabilang katong mga kabus. Mag-ambot kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming andam sa pag-abot sa imong himaya. Alang sa mga pangulo, sa mga nagkakal, sa mga nag-alagad, mga katikista, mga pangulo sa autorya, sa atong napiligan, nga makamalasigon sila sa ilang pagserbisyo, bisan pa sa mga personal, ng dangat sa ilang ilan. Mag-ambot kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming andam sa pag-abot sa imong himaya. Alang sa mga sakitong, nga naa sa mga balay kamalanan, nga naa sa ilang kaksa-kaksa patulianan, nga dili sila kagatan na paglaom, nga ang Diyos ang naa na kaupan kanila. Mag-ako kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming andam sa pag-abot sa imong himaya. Alang sa mga pag-ampo, intensyon, o ang pagpasalamat na lugod o atakay-unta o katiwanan kung kini na iyon sa pagputol sa Ginoo. Mag-ako kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming andam sa pag-abot sa imong himaya. Alang sa mga nangamatay, nga unta ang katagamtang ng saway kapusang kalima. Mag-ako kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming andam sa pag-abot sa imong himaya. Sa espesyal na pamaagi, atong iangko ang atong mga igsuon nga may kaliwanan, labi na sa kalag ni Angelo, Ophelia, o ang tanang kalag sa purgatorio, mag-angko kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming andam sa pag-abot sa imong himaya. Ginoo, dungga ang among mga pag-angko, kay kini ang magipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang paliwanag ko ang pananaw pang-andam para sa kalan.
Mga isuon, pag-ampo ka mo, aron ang ako ba kayo sakripisyo dawaton ta sa Diyos ang nakakagagawang sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagkayo o pagmanda sa ilanganan, alang usab sa mga puslanan, o sa tibukyan santos nga simbahan. O Diyos na gamahanan, makahatag sa mga gasa na akong gihalad, dawata ang gasa magihalad sa iyong simbahan, o gimuha kini nga sakramento sa among kaluwasan, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo, manaa kaninyo, Manaa usab kaninyo. bayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Amay ug matarong. Santos nga mga Diyos na tunay mga gagawang sa tanan, ang may matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanan kami. Kaya sa dabong kaluoy, ginigugma mo gayod ang kalibutan sa imong nga imong ipadala nga ang among manlubos ang imong anak, imo siyang ipadala sa tao, sama kanamo, Ginoon hawak sa sala, aron imong gigugmaon dinhi kanamo, kadtong imong gigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang among mga rasa sa grasya, pinaagi sa among pagsugol, mapanayunin kini kanamo, pinaagi sa pagsugod sa imong anak. Ubusa uban sa mga anghel ng mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, guyog sa ilang malayunong nga pag-awit. Kaniyong magluhod, ikaw mo. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alab kanamo, galawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, biguha siya upan, bipasalamat kanimo, bibigas sa mihatag niini, ngadto sa mga tinunan ug ingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini maawang